Selamat datang di Taman Rimba. So is this the jungle around here? Buatan atau? This one actually the original one. After they make a dam, they renovate this place. Okay, so now it's man-made. Yeah, it's man-made there. Yeah. But the water still not very cycle. I see. Let's check it out. Ya, chill out bentar tadi di apa kata name, Teluk Berhang. Habis berenang sedikit, habis ini go to the beach, Batu Feringgi. See you there. Cafe Cendol Taman Rimba. I want that thing. Mango sticky rice, durian, sticky rice, durian, mangga, durian, mangga. Setelah dari Taman Rimba, kita mampir sebentar di dalam Teluk Bahang karena deket banget, view-nya men lumayan banget. See, ini juga bayar. Belum. Perjalanan dari Dam Teluk Bahang ke Batu Feringgi Beach nggak begitu jauh. Setelah parkir kita jalan ya lewat jalan tikus kayak gini, kecil banget. But well, we finally here. Hello. Sekarang kita di Batu Feringgi Beach. Yap. Dan bentar lagi sunset sepertinya. Langitnya cerah banget. Can I see that? You wanna see that? Selamat datang ke Batu Feringgi Bora Bora Beach. Lihatlah di sana keindahan sunset yang akan berlaku beberapa minit lagi. Jom mandi. Demun namin. Kita di mana? Di Bayan Baru. Di Bayan Baru, masih di Pineng. Mau pesan makan malam
bukan. Oh ya, Sunny Chart Sunny Charcoal. Kwai Tiong. Itu kayaknya sih enak, kadang rame banget. Let's try it out. Yeah, es jeruk. Di sini limau ice. Terima kasih. As always. Ntar nyesel nyari sendiri loh. Harus coba. Ini dia makanannya. Ada nasi goreng kan? Let's begin.